हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनीता खिमानी है और मैं एक सक्सेसफुल डिजिटल बिजनेस ओनर हूँ। मैं वक्तन फ़वक्तन अपने डिस्कशंस करती हूँ और लोगों को इन्फॉर्म करती हूँ अपने इस डिजिटल बिज़नेस के बारे में। मेरा डिजिटल बिज़नेस अट्रैक्शन मार्केटिंग का बिज़नेस है। ये एक साइड हसल है और फिर ये ग्रो होके आपका मेन बिज़नेस बन सकता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि हमें एक साइड हसल क्यों करनी चाहिए, साइड हसल की क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है साइड हसल की। कुछ जो है जो मेन रीज़न्स हैं कि हमें साइड हसल क्यों करनी चाहिए, उसके बारे में आपको मैं आगाह करूँगी। तो सबसे पहली बात यह है कि ये हमें एक फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है कि जैसा कि आप देखें कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी अच्छी अच्छी जॉब्स है और अभी इकोनॉमिकल रिसेशन की वजह से सबकी जो जॉब्स हैं उनके अंदर जो उनको पे मिल रही है, सैलरी मिल रही है, उसका एक कैप होता है, ठीक है। और रिसेशन की वजह से हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, हर चीज़ के दाम डबल ट्रिपल हो गए हैं, लेकिन हमारी सैलरीज़ और हमारे पे चेक जो है वो वहीं पर अटके हुए हैं। यही वजह है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए सेविंग्स कर सकें, अपने फ्यूचर के लिए सेविंग कर सकें, अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकें, तो हमें एक्स्ट्रा इनकम करनी पड़ेगी और ये इनकम हम एक साइड हसल से जनरेट कर सकते हैं। सेकंड रीज़न साइड हसल का ये है कि इससे हमें इंडिपेंडेंस और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर हम जॉब करते हैं, ओवर टाइम करते हैं या दूसरों के पास काम करते हैं, तो हमें उनके स्पेसिफिक आवर्स के अंदर काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलती। लेकिन अगर हम खुद अपनी साइड हसल करते हैं तो हमें एक इंडिपेंडेंस मिल जाती है, जिससे हम खुद अपना स्केड्यूल सेट कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ भी टाइम बसर कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपके बच्चों की स्कूल में कुछ गेट टुगेदर है या कोई माइलस्टोन है जो आपने अटेंड करना है, तो वो भी आप साथ ही साथ कर सकते हैं, क्योंकि आप 9 to 5 में बाउंड नहीं होते, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमें साइड हसल से मिलती है वो है इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम की ज़रूरत होती है, और अगर हमें अपना लाइफ स्टाइल कंफर्टेबली गुजारना है तो हमें इन एक्सपेंसेस को जो है वो पूरा करना पड़ेगा कुछ दूसरा काम करके। अगर आपकी जॉब की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है तो आपको एक साइड हसल करनी पड़ेगी, और हमारा डिजिटल बिज़नेस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात आ जाती है बिल्ड योर ड्रीम्स, कि जब हम खुद अपने लिए काम करते हैं तो हम अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं, ना ये कि हम दूसरों के लिए काम करके उनके ड्रीम्स को पूरा करें, ठीक है। जब हम देखते हैं कि भाई हमारा फ्यूचर के प्लान्स क्या है, ड्रीम्स क्या है, हमारे बच्चे, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी कॉलेज में जाएं, हमारे पास अच्छा घर हो, हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, तो ये सब हासिल करने के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है। और साइड हसल जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसके ज़रिए हम अपनी फैमिली को भी क्वालिटी टाइम दे सकते हैं और साथ ही साथ साइड में इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। फ्यूचर रिटायरमेंट कुशन, कि जैसा कि आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से हर चीज़ महंगी होती जा रही है, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, तो बहुत सारे लोग जो आफ्टर 65 आफ्टर रिटायरमेंट जो है बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि इनके पास इतनी इनकम नहीं आती, सोशल सिक्योरिटी या पेंशन की वजह से इतना नहीं होता कि वो पूरी लाइफ में उसको यूज़ कर सके, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और इन सब को के लिए फिर हमें जो है ज़्यादा इनकम जो है जनरेट करनी पड़ेगी और उसकी सेविंग करनी पड़ेगी अपने रिटायरमेंट के लिए, ताकि हमारा रिटायरमेंट जो है वो कंफर्टेबली गुजर सके। दूसरा मेन रीज़न कि हमें साइड हसल क्यों करना चाहिए वो ये है कि लर्न एंड ग्रो,
کہ جب ہم کوئی بھی نئی چیز کرتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں، اسکل سیکھتے ہیں، لیڈرشپ سیکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کمیونیکیشن، مارکیٹنگ، بہت ساری دوسری چیزیں، اسکلز بھی سیکھتے ہیں کہ اگر وہ لوگ جو اپنی جاب سے خوش نہیں ہیں وہ دوسری اسکلز وغیرہ سیکھ کر دوسرے کریئر کے اندر جا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں جیسا اکانومی جو ہے وہ خراب جب اکانومی خراب ہوتی ہے تو بہت سارے بزنسز وغیرہ جو ہے وہ لے آف دے دیتے ہیں، ہمیں پنک سلپ دے دیتے ہیں وداؤٹ تھنکنگ کہ ہمارا کیا ہوگا، اور اس وقت جو ہے ہماری یہ اسکلز اور ہماری یہ اسکلز جو ہیں وہی ہمیں کام آتی ہیں کہ ہم دوسرا کچھ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ مور ٹائم ود دا فیملی۔ سو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنا اسکیجول خود بنا سکتے ہیں، تو آپ اپنی فیملی کو زیادہ کوالٹی ٹائم دے سکتے ہیں اور اپنے تمام فنکشنز اٹینڈ کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ جہاں پر جانا ہے وہاں جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ سائیڈ ہسل ایسی ہے کہ ہم اسے کسی بھی جگہ لے جا سکتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ پرپس بیونڈ پے چیکس، کہ جب ہم کسی دوسرے کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم زیادہ وہ لوگ جو پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں وہ اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے کہ وہ کس طرح کی سروس دے رہے ہیں، لیکن جب ہمارا کام خود کا کام ہوتا ہے تو ہم دل سے وہ کام کرتے ہیں، لوگوں کو اچھی سروس دیتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسٹمرز کو، اور اس سے ہماری آمدنی بھی اچھی ہوتی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا کسی بھی کام کرنے میں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جو سروس ہے یا ہمارے کام کا امپیکٹ جو ہے وہ کس پر پڑ رہا ہے اور کیسے پڑ رہا ہے۔ تو جب ہم اپنا کام خود سے کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر زیادہ دل و دماغ سے کام کرتے ہوئے لوگوں کی اچھی خدمت کرتے ہیں، اور اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ پھر کچھ دوسرے پوائنٹس ہیں یہ ایز اے بیک اپ پلان، جیسا کہ ہم نے کووڈ میں دیکھا بہت سارے بزنسز بند ہو گئے، جس کی وجہ سے لوگوں کو لے آف مل گیا، اچھے لوگوں کی اچھی جابس چلی گئی۔ تو اس کے لیے یہ ایک بیک اپ پلان کے طور پر اگر آپ شروع کریں کہ بھئی فیوچر میں کیا ہوگا کسی کو نہیں پتہ، اور یہ آپ کے لیے ایک بہترین سائیڈ ہسل ہو سکتی ہے۔ لیگیسی کریشن، دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اپنی سائیڈ ہسل شروع کرتے ہیں اس کو آپ گرو کر کے آپ کا مین بزنس بنا سکتے ہیں، اور اس سے آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور اپنی فیوچر جنریشن کو بھی اس سے سپورٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس کو پاس آن کرتے ہیں اپنے چلڈرن، گرینڈ چلڈرن کو، تاکہ وہ اس بزنس سے فائدہ اٹھائے۔ تو یہ جو تھے مین پوائنٹس تھے کہ ہمیں سائیڈ ہسل کیوں کرنا چاہیے۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس سائیڈ ہسل میں، اس ڈیجیٹل بزنس اپرچونٹی کے اندر اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ مجھ سے کنیکٹ کریں، فیس بک پر مجھے ڈی ایم کریں، میری انفارمیشن کنٹینٹ کے اندر موجود ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔